Janelle's Pwede sa bata. Bypass Road, Calamba. Itis. No? You don't want to. Okay. Vegetable po yan. Boss, pre-taste lang. Vegetable po yan. Pwede po sa bata. Ito po, oh, pre-taste lang yan. Ikaw. 10 lang po yan pag nagustuhan. Magkano nga? 10 piso lang po. Vegetable po. Pre-taste po. Vegetable cracker po. Wala kayong ano eh. Pre-taste po. Pre-taste. 10 piso lang po yan. 10 pesos lang. Ito. Ang bukas itong bawas. Pre-taste po, ma'am. Vegetable po yan. Pwede po sa bata yan, ma'am. Vegetable po. Kaya mo ba? O, ikaw dito. Ako dyan. Nakakain pa yata si Side. Free taste po. Sir, free taste lang. Vegetable po yan. Free taste lang po. Free taste po. 10 lang po yan, sir. Pag nagustuhan nyo, 10 piso lang. Free taste po. Free taste. Free taste. Free taste po. Free taste po. Vegetable po yan. Libre lang po yan. Free taste po, ma'am. Free taste lang po. Sir, free taste po. Free taste po. 10 lang po yan pag nagustuhan nyo. Yan, pag nagustuhan nyo, libre suka na po. Thank you po. Free taste po, sir. Free taste. Sir, free taste lang. Ma'am, free taste lang. Pag nagustuhan nyo po, 10 lang po. Libre na po yung suka. Vegetable po yan. Shark. Ano pa? Ito pong vegetable. Ilan pa? Dalawa pa. Yung suka nyo po, sa baso o sa plastic? Baso na lang po. Mangang po yung suka nyo.